cambios histológicos, reacción inmunohistoquímica, cambios regenerativos, patologías crónicas, células gigantes y granulomas del proceso inflamatorio crónico. Vamos a conceptualizar algunos temas de inflamación crónica. Recordando que la inflamación crónica es un proceso de larga data, es un proceso inflamatorio que dura por semanas, incluso meses, algunas veces años, de tener una patología inflamatoria. Y con eso lleva muchos cambios morfológicos, tanto a nivel del tejido cuanto a nivel de la célula. Es una inflamación que dura por una lesión persistente, donde simultáneamente hay destrucción y curación del tejido lesionado simultáneamente. Al momento que se está lesionando o destruyendo un tejido, al mismo tiempo hay intentos de reparación o curación. Pero esto no llega a una fase de resolución. Entonces, la diferencia una de las diferencias entre la aguda y crónica es que en la crónica no hay proceso de resolución, igual que la aguda. En la aguda nosotros habíamos visto que llega a una fase de resolución, que es la última etapa donde el tejido lesionado vuelve a su estado reversible u homeostásico, o sea, vuelve a su estado normal. En la inflamación crónica esto es, digamos, es una falla del proceso de resolución. ¿Por qué? Porque existe o prevalece la lesión persistente. O sea, mientras que él no consiga eliminar el agente causal en la inflamación crónica, esto seguirá lesionando. Pero al mismo tiempo que persiste la lesión, no importa el tiempo, persiste el caso de la reparación de tejido de forma simultánea. Al momento que se está lesionando un tejido, al mismo tiempo está reparando outro. Licença, profe. Sim. Tem como aceitar mais pessoas? Sim, gente. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa de 3 minutos até eu aceitar tudo, porque senão corta a minha explicação aqui, pode ser? Que eu não tenho dupla pantalla, tá? Não tá dividida. Eu vou dar uma pausinha aqui, que tem muita gente para entrar. Não consegue acompanhar a lógica, a linha de sequência, a linha de raciocínio da nossa explicação da aula. Beleza? Por respeito ao pessoal que já está atento, olhando a aula. Temos que respeitar o pessoal que está querendo assistir a nossa aula, tá? Bien, como estaba diciendo, la inflamación crónica es un proceso largo de inflamación. Por su propio nombre lo dice. Crónica significa que por mucho tiempo persiste esta inflamación. Puede ser por varias causas. La misma causa que generó una inflamación aguda, que no es curada 100% o que no llega a la fase final de resolución, eso puede evolucionar a una inflamación crónica. Mientras que exista activamente el proceso de lesión por A o B motivo, puede ser origen infeccioso, puede ser origen autoinmunitario. Varios son las causas de inflamación de inflamación aguda. Y esto también puede ser un caso de inflamación crónica, mientras el proceso persista. Podemos hablar de casos de una tuberculosis. Acá en la imagen de una radiografía donde aparece el pulmón tuberculoso. Podemos hablar de un proceso de enfermedad autoinmunitaria. Acá vemos una imagen de alas de mariposa. Es patognomónico de la enfermedad lupus eritematoso sistémico, que es muy frecuente en el sexo femenino. Y también la imagen histopatológica, donde se observa al corte de la microscopía el infiltrado de células de la inflamación crónica, que vamos a ir estudiando también dentro de este capítulo. Dentro de este proceso de inflamación crónica se produce por las siguientes razones. Después de la inflamación aguda, como parte del proceso de curación normal,
por persistencia de un estímulo provocador o de episodios repetidos de inflamación aguda, y como respuesta solapada de bajo grado sin inflamación aguda previa. Entonces, ¿cómo se va a producir el proceso inflamatorio crónico? Como estaba diciendo, cuando persistan las lesiones mientras no llega a la fase de resolução, ele vai continuar causando lesão. E nesse tempo de lesão, ele também vai gerar um tempo de cicatrização. Mas isso não significa que a lesão está sendo resolvida. Enquanto houver o estímulo lesivo, continuará a lesão, continuará o processo inflamatório, o tempo que for. Y esto va a ir degenerando prácticamente todo un tejido de un órgano, destruyendo prácticamente, produce una lesión, una destruición del parénquima. Y eso va a generar una dificultad, una insuficiencia das funções do órgão lesionado. ¿Por qué? Porque él se está fibrosando. A la par que está causando un proceso inflamatorio, él está fibrosando. Y ustedes saben que fibrosis es sinónimo de pérdida de la función. Por ejemplo, si nosotros vemos acá una imagen de un corte de un lóbulo pulmonar, puede tener calcificaciones o puede tener fibras de colágeno, una cicatriz extensa. Esto puede ser sinónimo de fibrosis también, pero acá nosotros vamos a ver el caso de calcificaciones, donde el parénquima se endurece, hay depósito de calcio exagerado por consecuencias de una lesión crónica. En el caso de la tuberculosis, puede generar lesiones de calcificación en el parénquima y también puede generar cicatrización. Además de eso, otro detalle, en el caso de una lesión inflamatoria del pulmón, podemos también ver el granuloma dentro de un proceso inflamatorio crónico. ¿Cuál es el principal agente causal de la lesión inflamatoria crónica en el pulmón? Podemos mencionar la tuberculosis. Tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, el agente patológico o etiológico que causa esas lesiones en el parénquima pulmonar. Dentro de eso, como dije, puede causar también una necrosis caseificante. Además de todo eso, además de la calcificación, del granuloma, de cicatrización, también al inicio puede generar una necrosis caseificante. Luego esa necrosis se va a transformar. En el caso de la necrosis es un proceso de inicio, genera esta lesión en el pulmón del tuberculoso, una necrosis caseosa, con C de cebola. Y también podemos ver la formación de células epiteloides. Esta necrosis caseosa de inicio es aguda, pero como la lesión es persistente, él puede progredir la calcificación a células epiteloides y esas células epiteloides pueden progredir o progresar a un granuloma. Son las fases de lesión que se observa en un proceso inflamatorio crónico. Entonces, viendo esas características, citando el ejemplo de tuberculosis en el pulmón, son esas las características que vamos a estudiar dentro del proceso de inflamación crónica. El tiempo que genera la lesión va a hacer un acúmulo de células también de procesos inflamatorios crónicos. ¿Cuáles células? Los linfocitos y células macrófagos también, porque ellos están generando digamos, esta proliferación celular ya por anticuerpo, antígeno, sistema de antígeno, anticuerpo, y la inmunidad es específica, es una inmunidad de tipo adaptativa, donde ellos están generando mitosis abundante o se están replicando estos linfocitos para tratar de eliminar ese agente etiológico, en un caso, a Mycobacteria tuberculosis.
cuanto él persiste esa lesión del Mycobacterium, persistirá el proceso inflamatorio, porque no está llegando a una fase de erradicación. Nosotros no vamos a conseguir ver eso. Ya sí, en un caso cuando se está haciendo un tratamiento, ya claro, con la ayuda del tratamiento médico, es posible llegar a una fase de resolución, pero por conta, él persiste la lesión. Mientras que no exista un tratamiento adecuado, persistirán las lesiones dentro del parénquima pulmonar y eso va a generar signos y síntomas respiratorios, dificultad respiratoria, tos persistente con esputo. El esputo puede ser con estrías de sangre y todo lo que reúne las condiciones sintomatológicas de un paciente con tuberculosis, pérdida de peso. Son todas esas, el cuadro clínico, digamos, de un paciente con un proceso inflamatorio crónico que afecta, en este caso específicamente, está siendo afectado el pulmón. ¿Cuáles son las principales células de la inflamación crónica? Como estaba diciendo, en primer lugar, las células principales son los linfocitos. Los linfocitos T y los linfocitos B. Principalmente los linfocitos T, CD4, helper, que ellos son activadores de otras células inflamatorias. Pueden activar a los eosinófilos, pueden activar los macrófagos, que están ahí en la línea de defensa, en el intersticio, en el espacio intersticial. Y también los mastocitos, que son estimuladores o que son productores de histamina, un mediador químico muy importante para el reclutamiento de los leucocitos. Y esto también vimos en el caso de inflamación aguda. Los mastocitos están también funcionando como activadores de los vasos sanguíneos para la vasodilatación en una etapa de inflamación aguda. También pueden participar en la inflamación crónica, pero apenas reclutando linfocitos y eosinófilos y algunos macrófagos. No así, no ocurre el proceso de vasodilatación, no ocurre esa congestión vascular, ni nada. Apenas para las células que están en el intersticio. Las células macrófagos, eso corresponde a la célula que corresponde al órgano. Supongamos, en el caso que vimos de tuberculosis, ¿cuál será la célula macrófago del pulmón? En base a eso, él se refiere a células macrófagos. No que él está reclutando un neutrófilo. Puede también en el caso, si el sistema inmunológico así lo decida, pedir la ayuda, digamos, por mediadores químicos, necesitar la intervención de los neutrófilos. Claro que sí, se pueden activar, pero no es no es lo frecuente eso que observamos en una inflamación crónica. Es más frecuente observar la activación de los macrófagos, aquellas células que se encuentran como primera línea de defensa de un órgano. Digamos, ¿cuál es la célula macrófago del pulmón? A lo que llamamos células de polvo o células macrófagos alveolares. Son esas células que serán activadas por las citocinas, que son mediadores químicos, y por dos vías, las vías clásicas y las vías alternativas. El sistema de complemento, la vía clásica del sistema de complemento y la vía alternativa. En la inflamación crónica se acumulan y persisten por mucho tiempo estas células macrófagos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tratar de erradicar, pero muchas veces son insuficientes, porque el agente etiológico, el patógeno, persiste con la lesión. Entonces ellos tienen que ver un mecanismo para tratar de consolidarse estas células macrófagos en el tejido, en el espacio intersticial. Ellos tienen que mantenerse constantemente esta replicación por las vías clásicas, por las vías alternativas al sistema de complemento. Van replicando, van generando aquel proceso de antígeno-anticuerpo, donde los linfocitos son encargados de generar este proceso que tiene por objetivo presentar
a los antígenos para los anticuerpos. Se van a anclar en el capítulo de inmunología, no sé si habrán visto eso, cómo ocurre el sistema de antígeno-anticuerpo, donde ellos tienen que unirse, los receptores, Toll-like, por ejemplo, o las inmunoglobulinas, los receptores de inmunoglobulinas se unen por el sistema el mecanismo llamado de opsonización, se van a unir para el reconocimiento. Entonces, las células macrófagos reconocen por el sistema de antígeno-anticuerpo. No sé si coloco un video aquí para ustedes para entender ese mecanismo. ¿Qué les parece? Si coloco un video. Aceptando aquí el resto. Gente, voy a buscar el video ya. Já achei aqui o vídeo. Está em português. Tá? Vamos compartilhar aqui a tela e vou mostrar para vocês o capítulo de imunologia. Anticuerpos. Inmunoglobulinas. Me avisan se aparece para ustedes, si sale el Os sonido. anticorpos, aí representado por imunoglobulinas, abreviado IG, são moléculas responsáveis por se ligarem a antígenos, que são os corpos estranhos, e desencadearem respostas imunológicas. Para facilitar o nosso entendimento, vamos olhar esse esquema aqui. Então vamos supor que nós temos um micro-organismo, e esse micro-organismo ele possui alguns antígenos de superfície ligados a ele. E esse mesmo micro-organismo também é capaz de secretar alguns antígenos, aí no caso, toxinas. O que os anticorpos vão fazer com os antígenos? Como eu já falei para vocês, eles vão se ligar aos antígenos, tanto nos antígenos ligados à bactéria, como nos antígenos livres. Aí pode acontecer dois eventos. Os anticorpos ligados aos antígenos, que encontram-se ligados ao micro-organismo, vão promover uma resposta contra o agente agressor. Então, o anticorpo ligado a esse antígeno ligado no micro-organismo vai recrutar as células de defesa, os leucócitos, principalmente os fagocitários, para poder eliminar esse micro-organismo. Já os anticorpos que se ligam aos antígenos livres, eles são capazes de promover a inativação da toxina. Porque a toxina ela precisa ter um sítio ativo para se ligar com o seu alvo e desencadear o seu efeito tóxico. O anticorpo ele é capaz de se ligar nesse sítio ativo e fazer com que a toxina perca a sua atividade biológica. Então ele pode
responder dessas duas maneiras. Ou inativando a toxina, se porventura ela estiver livre, causando alguma lesão nas células, ou promover uma resposta imune contra um agente agressor aí, caso o antígeno esteja ligado ao micro-organismo. Beleza? Então já vamos passar aqui para a estruturação molecular. Bien, gente, eso es una pequeña parte donde consiguieron ver esos conceptos gerais de inmunología. Sistema de complemento sirve para qué? Inactivar la toxina del microorganismo o para tratar de reconocer y dónde las células macrófagos tengan que fagocitar ese microorganismo. Nada más que eso. Donde se participa el sistema de inmunoglobulinas, IgG, IgM. É só isso. Essa parte para entender. Acho que ficou melhor aí até esse vídeo que eu coloquei assim no início, para explicar como funciona o mecanismo de inflamação crônica, como se estão replicando as células macrófagos dentro do processo de inflamação crônica. É importante saber esse detalhe assim do sistema de complemento y sistema de antígeno-anticuerpo. Vamos a continuar aquí. Y esos son las vías que nosotros estábamos hablando, el sistema de complemento, van a participar también los mediadores químicos, los C3, C4, C3A, C5A, todo aquello que habíamos visto en la aula anterior. También participando con él, la vía, los mecanismos del sistema antígeno-anticuerpo. Por ejemplo, vamos a hablar de los linfocitos. Vamos a hablar un poquito de esta parte. Los linfocitos T interactúan con los macrófagos. ¿Cuáles son los linfocitos T que interactúan con los macrófagos? T helper 1, H significa helper. TH2 significa helper 2. TH significa helper, ¿sí? Voy a colocar aquí nomás para que ustedes vean. Inventario. UH significa helper, aquí na tela, ¿tá? Significa células de auxilio de los linfocitos T. Estos T1, T2, 17 son las células que van a activar a los macrófagos. Van a activar los macrófagos. ¿Cuáles son? Los monocitos, principalmente. Los linfocitos son los activadores. Tipo 1, tipo 2, 17. Y también los linfocitos B son los que van a ser células presentadoras de antígenos. Cuando él se une a un antígeno, automáticamente se transforma en anticuerpo. Donde ese anticuerpo tiene que identificar al antígeno para tratar de identificar, presentar, y luego las células fagocíticas, no caso os monócitos, se encarregam de fazer o processo de reconhecimento e fagocitose posteriormente. Dentro de este proceso, acá está el antígeno que se une con el anticuerpo. Y este antígeno, las células presentadoras de antígeno, en el caso podemos hablar de la interleucina 12, las inmunoglobulinas o la interleucina 2, son los que van a actuar de mediadores para unirse con ese antígeno. Recordando que el anticuerpo son nuestras células de defensa. El antígeno que está dentro en la membrana que rodea al microorganismo. Una vez identificado este antígeno por el anticuerpo, entonces se activan los macrófagos. Estos macrófagos sirven para fagocitar al microorganismo. Luego también otro proceso donde ocurre un acúmulo, mismo el no produciendo una fagocitose en ese momento, se puede ir reclutando estos macrófagos, los monocitos, por ejemplo, formando células gigantes. Este proceso es llamado de granuloma, donde los linfocitos se reúnen formando células gigantes, formando células epiteloides, juntamente con los macrófagos, los fibroblastos,
otros linfocitos que se reúnen en este conjunto, este conglomerado de células llamado granuloma. Eso nosotros vemos frecuentemente en la inflamación crónica, principalmente si la lesión está activa. En el caso de la tuberculosis, es posible identificar ese granuloma. En una enfermedad autoinmune, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, lepra, podemos también encontrar este granuloma en el tejido que estamos observando en el microscopio, en el tejido que está siendo lesionado, donde está ocurriendo la lesión, donde persistan el proceso de activación del sistema de complemento, sistema de activación de los macrófagos, donde participan los mediadores, en el caso los factores de necrosis tumoral, los interferón gamma, todos ellos activamente, constantemente están activando y se están reclutando en un conjunto de células que se reúnen llamados granulomas. Estos tratan de eliminar el agente causante. Diferente del proceso de inflamación aguda que a medida que están reclutando los leucocitos, persiste la vasodilatación. Mientras que no se erradica un microorganismo, persiste la vasodilatación, persiste el reclutamiento de leucocitos. Una vez controlado a lesión causada por los microorganismos, una vez inactivado las citotoxinas de esos microorganismos, es posible ya entrar en la fase de resolución. Mientras que no se controla la lesión, mientras que no se inactiva completamente la citotoxina de los microorganismos, o no, las células no son capaces de completar ese sistema de fagocitosis, constantemente esto estará reclutando en un grupo de células llamadas granuloma, donde se observan células gigantes, epiteloides, reunidos con los macrófagos, los linfocitos T y B, los que son los principales, ¿verdad? Que participan juntamente con los macrófagos, linfocitos T y los linfocitos B con las células plasmáticas y fibroblastos. Todo ello van a formar aquí a lo que llamamos de granuloma. También podemos encontrar los eosinófilos. Esto principalmente en patologías de causas parasitarias o alergias persistentes. Mismo que no exista un agente causante identificable, de repente una enfermedad pulmonar crónica, el asma, está muy aumentados los niveles de eosinófilos. Porque ¿cuál es la función de los eosinófilos? Combatir los alergenos, los cuerpos extraños que están causando de repente un proceso de inflamación en los bronquios. Recordando que el asma bronquial, por su propio nombre ya lo dice, afecta a los bronquios. Y esto va causando estos estímulos, estos alergenos, puede ser polvo, polen, fumaza, puera, que están causando inflamaciones. Esto aumentan de forma progresiva los eosinófilos para tratar de eliminar ese cuerpo extraño que está causando inflamación en el bronquio. Eso en el asma. Ahora, por otra parte, si hablamos de un caso de un proceso infeccioso crónico por parásito, también estarán activados los eosinófilos para tratar de eliminar ese agente causal que está causando una lesión en alguna parte del tejido u órgano de nuestro sistema. Los eosinófilos persisten y ellos aumentan también progresivamente. Si nosotros hacemos un pedido de estudio de IgE, por ejemplo, va a estar muy elevado en enfermedades pulmonares crónicas, en enfermedades parasitarias. O sea que hay una proliferación que está siendo generado de una u otra vez por el mismo sistema de complemento o por los linfocitos T que activan a los eosinófilos. Ellos también van a aumentar de número hasta tratar de eliminar el agente causal. Mientras que no se controla o no se elimina, él persiste.
Y también posee gránulos de proteínas básicas principales. PBP significa proteínas básicas principales. Y aquí se observa en la imagen rosa, alrededor de un linfocito, acá hay un eosinófilo que puede generar esos gránulos. Actúan como citotoxinas, esos gránulos en los eosinófilos. Ai, cadeira baixa. Hola. Adelante, bien, seguimos acá. Existen otras células que también participan en la inflamación crónica, llamadas mastocitos, en portugués mastócitos. Nosotros habíamos visto esos mastocitos en la clase de inflamación aguda, donde ellos se localizan como primera línea de defensa del tejido conjuntivo. ¿Qué son los mastocitos? Son células también llamadas células cebadas, que sirven para activar a otras células o para facilitar el reclutamiento leucocitario. Eso en la inflamación aguda. En la inflamación crónica, los mastocitos, además de hacer ese papel de activar a otros leucocitos mediante la histamina, que ellos generan histamina, gránulos, ¿verdad? Estos mediadores que están siendo activados o por las prostaglandinas, principalmente las aminas vasoactivas. También reaccionan ante la inmunoglobulina E y contienen gran cantidad de estos granos llamados citocinas. Si no es por las citocinas, lo que ellos van a activar también se vale, como dije, de inicio por la histamina. Las citocinas aquí en este proceso de inflamación crónica sirve para reclutar a otras células, por ejemplo, en el caso que estén necesitando de los neutrófilos, ellos activan en ese mecanismo por la citocina. En el caso que estén necesitando de los eosinófilos, por ejemplo, en un proceso de alergia persistente, también ellos actúan como mediadores por las citocinas que se localizan en estos gránulos. Estos envían señales químicas para producirse el aumento del número de eosinófilos, de neutrófilos, caso necesario, en un proceso de inflamación crónica. Esos son los mastocitos. Los cambios histológicos tienen la función de infiltrar. Hay una infiltración celular mononuclear, una destrucción del tejido y un intento de curación. Entonces, esos son los tres parámetros o las tres características histopatológicas de la inflamación crónica. Cuando hablamos de infiltrado mononuclear, recordando que mono significa uno, un solo núcleo. ¿Cuál sería un solo núcleo? Los linfocitos, los monocitos, que son células principales de la inflamación crónica que se activan por los mediadores químicos para tratar, por los mastocitos incluso, para tratar de reclutarse en el intersticio, en el espacio, en el tejido donde está ocurriendo la lesión persistente. Profe, você pode parar o compartilhamento e compartilhar de novo? É porque uma aluna compartilhou o celular dela e a sua tela saiu. Aí, para todos os alunos aparecer de novo, você tem que compartilhar novamente. Beleza, vou compartilhar aqui. E agora? Foi, tá certinho. Valeu, prof. Opa, obrigado por avisar. Quando hablamos de infiltração mononuclear, ele se refere ao acúmulo de monócitos e linfócitos apenas. Ah, mas eu vi um neutrófilo lá. Então já não vale como uma infiltração mononuclear. Recordando que ele está falando sobre su estrutura morfológica. Células mononucleares. Podemos hablar de linfocitos y monocitos. Principalmente, ¿verdad? Linfocitos y monocitos. Eso se identifica
frequentemente em uma inflamação crônica. Ah, mas o que acontece se tem um neutrófilo aí? Neutrófilo é da inflamação aguda, né? O principal. E ele não é mononuclear, ele é polimorfo nuclear. Também é uma célula macrófaga. Solamente o que acontece? Quando há um processo de reagudização de uma, isso se chama reagudização. Quando o processo de lesão ele é reativo a uma nova proliferação de micro-organismos. Por exemplo, aqui ele está tratando de eliminar, né? Só que aqui tá, o micro-organismo está continua liberando citotoxina. Pero também, por uma parte, digamos, aqui se está multiplicando os micro-organismos. Aqui o micro-organismo já está presente por várias semanas, por vários meses. E ele continua lesionando, continua causando lesão. Não consegue as células eliminar por completo. Está tendo uma guerra persistente. Não consegue. Ah, mas aqui aconteceu uma nova replicação de micro-organismos. Aí se ativam os neutrófilos. E os neutrófilos, que são células de maior tamanho, incluso, já por el sistema de complemento, antígeno-anticorpo, aquela introdução básica, os linfócitos serão os que vão ativar por los mediadores químicos aos neutrófilos. E os neutrófilos vão tratar de combater essa nova proliferação de micro-organismos. Pode contrarrestar o neutrófilo pode contrarrestar este micro-organismo? Pode. Por quê? Porque ele é inicial. Formação inicial de micro-organismos. É mais fácil eliminar um micro-organismo que está recém-formado que já um que se fortaleceu e que ficou resistente. Aqui ele tem resistência. Por isso, constantemente está tendo esse intento de eliminação, de erradicação. Aqui é nova formação de micro-organismo. Aqui os neutrófilos facilmente podem fagocitar, mas aqui ele não consegue, porque aqui ele já se tornou forte, resistente. É por isso que as lesões ainda persistem. Principalmente aqueles que estão bem encapsulados, que são resistentes, por isso fala farmacoresistência. Incluso a pessoa está tomando um antibiótico e ele está fazendo resistência. Fazendo nem cócegas, o antibiótico que a pessoa está tomando aí. Ele já se fortaleceu, não tem... A capa dele é casca grossa, digamos, né? Tá difícil, é osso duro de roer aqui. Os micro-organismos. É por isso que a lesão ainda está persistindo. Com o tempo ele vai ser eliminado, claro. Pero é uma luta constante. Luego viene la destrucción de tejido. Con eso, como que los micro-organismos resistentes estão causando lesões no tecido, pelas citotoxinas que elas praticamente geram, e essas citotoxinas van a destruir el tejido. Y el intento de curación es generado cuando se activan los fibroblastos. Digamos, aqui ele conseguiu eliminar essa parte. Os neutrófilos eliminaram, beleza. Aí, o que tem que acontecer aí? A reparação. Lembra da reparação lá da inflamação aguda? Aqui, neste sítio, ele pode fazer o intento de curação. Aqui ainda ele não consegue, porque está resistindo. Enquanto houver resistência, ele vai continuar com o processo de destruição de tecido. Quando continua a resistência. Quando ele já é fagocitado, ele já não conseguiu resistir. Aqui, digamos, se hizo um antibiograma, un cultivo, y se identificó la agente causal, y se cambió de tratamiento, y se inició el tratamiento con otro fármaco, digamos, otro antibiótico, otro antiviral, qué sé yo. Entonces aquí se inactivan las citotoxinas por los fármacos antibióticos o antivirales, se inactivan. Una vez inactivado, ya facilita el proceso de fagocitosis.
quando se inativam essa citotoxina. Uma vez inativado, ele tirou o escudo dele, tirou a capa que estava causando a resistência, tirou, né, o escudo, então é mais fácil destruir um microorganismo quando ele está debilitado. Quando se elimina, se fagocita, aí vem o processo de curação. E vai causando acúmulo de cicatrização por los fibroblastos, que são células produtoras de fibras de colágeno. ¿Sí? Entonces, por sitios, aqui ocorreu rapidamente a destruição. Aqui não. Aqui está acontecendo ainda o processo de eliminação, só que o microorganismo é resistente. Enquanto ele colocar resistência, ele vai continuar causando destruição do tecido. Uma vez eliminado, já o microorganismo já foi fagocitado, nessa parte ele faz a cicatrização. Isso pode acontecer de forma simultânea, não somente em um foco. Ele pode acontecer isso em todo um tecido de um órgão. Aqui ele está eliminando, aqui ele está reparando, aqui ele está resistindo. Resiste, continua o processo de luta. Elimina, fagocita, y posterior a la destrucción de los microorganismos, posterior a fagocitose, já vem o processo de reparação. Só que ele assim, vai afetando em várias partes. E isso vai levar um processo de curação já estendido, e isso pode causar também uma perca das funções do parênquima do tecido que inicialmente foi lesionado, ou estava com uma lesão. La reacción inmunohistoquímica, un método para localizar antígenos específicos, utiliza anticuerpos marcados con enzimas específicas y sirve para determinar algunas patologías crónicas. Estos estudios para determinar el agente causal, como dije, un cultivo, un antibiograma, donde podamos identificar estos microorganismos por laboratorio. La reacción inmunohistoquímica. Los cambios regenerativos, como dije, hay dos formas. La proliferación de tejido conjuntivo por los fibroblastos, que a gente já falou isso, né, várias vezes. Puede ser una cicatrización. Luego, esa cicatrización, ele vai evoluir para uma fibrose. Fibrose seria uma cicatrização mais estendida. Uma cicatrização extensa, donde esse tejido queda fibrosado e ele perde a função. Normalmente ele perde a função. Ele, por exemplo, afetou o alvéolo pulmonar. Quando um alvéolo se fibrosa, ele já não consegue fazer esse intercâmbio de gases. Ele perde a função de hematose. E isso diminui a saturação de oxigênio e também causa muita dificuldade respiratória. Se afeta o hígado, se teve uma hepatite B, uma hepatite C, e a lesão viral foi persistente, ele vai causar uma cirrose. Também é uma forma de fibrose, pero no fígado. Ele vai fibrosar o parênquima, o lobo hepático. Isso também é chamado de cirrose lá no fígado. Una neovascularización. Al intento de la reparación, el proceso de reparación también va a favorecer al desarrollo de nuevos vasos. Y ese proceso se llama angiogenia o angiogénesis. Sería formación de nuevos vasos a partir de vasos preexistentes. Eso es el concepto de angiogénesis. Formação de novos vasos a partir de outros pré-existentes. Digamos, este é um vaso pré-existente, um arteriolo, que pode se ramificar e formar capilares arteriolares. Qual é o principal mediador para ativar a angiogênese? Este factor, VEGF, ao contrário, significa, está aqui uma sigla em inglês,
que significa factor de crecimiento endotelial vascular. Ele que participa también en la TNF, ¿no? Otros mediadores que activan el factor de crecimiento endotelial vascular sirven para tratar de generar una nueva vascularización. Estos factores activados se proliferan desde un vaso preexistente, digamos aqui uma arteríola. E a arteríola ramificada, ele vai gerar capilares. Estos capilares são novos capilares que lá no processo de inflamação, ele foi destruído. Gerou uma lesão, uma destruição do capilar. E aí ele teve que gerar outros vasos para substituir outras já que estavam destruídas, no caso. Causas de la inflamación crónica vale también para causas de una inflamación aguda. Pero aquí vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, las causas infecciosas, que son las principales, persistentes, tuberculosis, parasitarias, que van causando la lesión por citotoxinas de forma prolongada. La hipersensibilidad corresponde a las enfermedades autoinmunes, principalmente aquellas que activan el sistema de complemento y también activan el sistema de antígeno-anticuerpo. Pero en el caso de una enfermedad autoinmune, no existe una causa infecciosa. No existe una causa infecciosa. La hipersensibilidad es por aumento de los linfocitos T helper. Supongamos aquí. Aqui não há nenhum macrófago. Aqui não tem nada. Mas aqui tem uma célula normal de um tecido. Uma célula epitelial normal, digamos. Um epitélio cilíndrico simples. Epitélio cilíndrico simples. Então, suponhamos. Vienen los linfocitos e eles vão gerar antígeno anticorpo. Vai gerar antígeno aqui. Imunoglobulina G, imunoglobulina IgG, IgM. Vai gerar isso. E van a apresentar, essa imunoglobulina van a apresentar a los macrófagos para destruir. Uma vez apresentada, ele não vê isso como isso aqui é uma célula normal, não vou destruir. Não, ele vê isso como uma ameaça. Quando há antígeno anticuerpo, existe uma ameaça, onde o macrófago tem que eliminar, porque está mandando señalizaciones aquí en la superficie da membrana, que aqui está tendo uma invasão de um corpo estranho. Na verdade, é uma célula normal. Aqui é uma célula normal. Cadê a infecção? Não tem. Isso ocorre em enfermedades autoimunes. Elas mesmas, por isso se chama autoimunitária. Elas mesmas geram lesões em células normais. Por uma hipersensibilidade, por um aumento deste sistema de complemento, este aumento desse sistema antígeno-anticorpo. Normalmente, ele tem que fazer isso em um micro-organismo, mas ele vai fazer isso em uma célula normal, e isso vai causar uma lesão crônica, principalmente em artrites reumatoide, por exemplo, lúpus, que vai causar uma vasculite na lúpus. Tudo isso por um falso reconhecimento de uma célula que está sendo apresentada para o macrófago. O macrófago, ele não tem olhos. Você é bonzinho, vou perdoar sua vida. Não. Ele é por mecanismos de quimiocinas, por los factores quimiotácticos. Ellos tienen que hacer ese proceso de opsonização. Eles reconhecem, lá está tendo uma lesão. E esse sistema antígeno-anticuerpo, onde aquele Y, ele está marcado, esse Y. Ele marca como se fosse um GPS. E ele reconhece isso como um inimigo. A gente tem que eliminar esse inimigo. Ele não vê isso como uma célula normal, ele vê isso como um invasor. E por isso que ele destrói constantemente. Factores exógenos tóxicos. Exposición prolongada a agentes tóxicos. Esto hablamos de neumoconiosis principalmente. Silicosis, antracosis, asbestosis.
Aquelas pneumoconiosis que vão gerar por um processo de infiltração crônica no pulmão, por exemplo. Aquela antracose. Então, aquela constantemente está um corpo estranho. E que hace? O sistema imunológico intenta eliminar esse corpo estranho. Esse acúmulo de polvo de carvão, né? Aquela que a gente falou de antracose. Então, o sistema imunológico, ele ativa a primeira linha de defesa. Los linfocitos, los macrófagos, constantemente eles estão tentando. Mas como que a exposição do tóxico é prolongada, ele não consegue erradicar, ele faz o mesmo processo. Lesão, cicatrização. Lesão, cicatrização. Constantemente. Isso vai causar uma fibrose já no período de controle. Quando chega na fase, por fim eu consegui eliminar. Mas o que aconteceu lá atrás? Está tudo fibrosado já. E o que acontece? O tecido perde a função. Qual é a função do pulmão? Intercâmbio de gases nas células alveolares. E aí o que acontece? Não consegue fibrose, um acúmulo de fibra de colágeno excessiva, e impede essa função de intercâmbio, e isso vai gerar o quê? Uma dificuldade respiratória crônica, uma diminuição da saturação, incluso pode levar a óbito, ou transformar isso em câncer, mutar nas células. No pior dos casos, ele vai pode transformar isso em câncer. Recordando que câncer é um processo a partir de um processo de mutação. Câncer são células mutadas a partir de um processo de inflamação crônica. Raramente você vai ver uma inflamação aguda se transformar em câncer. Não sei qual patologia de aguda ele vai evoluir para câncer. Não ouvi falar. Pero de crônica, sim. Por exemplo, vamos falar de esôfago de Barrett. Está causando uma metaplasia. Constantemente a lesão, né? Refluxo gastroesofágico. Metaplasia. Chega uma hora que ele já não consegue contrarrestar essa lesão. As células se mutam por uma lesão no núcleo, no ADN, no DNA, que se encontra lesionado. O DNA que não foi reparado pelo P53, que é a proteína que serve para reparar o ADN do núcleo, se ele não consegue reparar isso, ele se transforma. A célula muta e vai gerar células cancerígenas. Vamos ver acá outro caso de la imagen microscópica de una patología llamada mal de Chagas, enfermedad de Chagas, causado por la picadura do inseto chamado barbeiro, né? Minchuca, a gente fala. Ele vai inocular um protozoário, o Trypanosoma cruzi, que ele vai gerar um processo de inflamação crônica, e isso vai se acumulando, esse parásito, e vai causando lesões nas células musculares do coração, por exemplo. Ele vai inflamar de forma crônica e vai gerar a miocardite chagásica. E esto pode causar uma dilatação do coração, causando assim uma cardiomegalia, gerando isso, levando outra patologia que é a insuficiência cardíaca congestiva, mas de forma crônica. Para chegar a essa fase, tem que durar pelo menos 20 anos. Depois de inoculado 20 anos, causar constantemente essa lesão. Por 20 anos ele vai até chegar a essa fase de fibrose, essa fase de destrucción del músculo cardíaco, destrucción de las fibras nerviosas, causado por este protozoario que constantemente se está replicando e causando lesão no músculo cardíaco. Isso vai, com o tempo, dilatando o coração. E acá está a imagem microscópica del protozoario causante da enfermedade de Chagas. La encefalitis viral, caso também, né, por infecções virales que afetam a massa encefálica, van generando destrucción de las fibras nerviosas, de las vainas de mielina, causando mucho dolor, que el dolor intenso, dolor tipo quemante,
lá na semiologia, né, vocês vão falar, sensação de queimação, urente. Realmente las enfermedades virales causan ese tipo de dolor, dolor parece que está queimando, um dolor muito intenso, e muitas vezes com AINES eles são capazes de aliviar-se, e usar outros fármacos mais potentes para aliviar o dolor, por exemplo, opiáceos. E isso por causa que está degenerando as vainas de mielina de las fibras nerviosas, de las neuronas. Y eso podemos ver en una encefalitis viral. Células gigantes granulomas. Como les estaba diciendo al inicio, se van acumulando depósitos de macrófagos, de linfócitos, células epiteloides, células gigantes, de Langerhans, a gente chama, né? Forma típica de uma inflamação crônica, principalmente aquelas de larga data. A gente vê isso em enfermedades crônicas infecciosas e também podemos ver esse granuloma em enfermedades autoimunes. É a acumulação de macrófagos activados e os macrófagos epitelioides aparecem rodeados por linfócitos. Epitelioides porque tienen un aspecto epitelial, supuestamente, ¿no? Un acúmulo de células epitelioides. Son células macrófagos, estos son células macrófagos que están en el medio, y acá está rodeado de linfocitos, que son las células principales de la inflamación crónica. El granuloma de cuerpo extraño, y también está el tipo de granuloma inmunitario. Tem um corpo estranho allá que foi incrustado, uma astilha, que não conseguiu ser eliminado. Ele ficou lá no tecido subcutâneo por muitos anos e ele vai gerar granuloma. Granulomas imunitários, doenças autoimunitárias, principalmente aquela enfermidade de Crohn, que afeta o intestino, né? Intestino delgado, intestino grosso, causando processo inflamatório crônico. E também podemos encontrar granulomas no tecido conjuntivo da mucosa do intestino. Outras fuentes de formação de granulomas, outras causas infecciosas, causas da tuberculose, causa inflamatória, partículas orgânicas, no caso das pneumoconioses. E acá vemos a imagem de los elementos. ¿Cuáles son los elementos de los granulomas? Célula gigante, que é uma célula, um citoplasma, parece um osteoclasto. Vocês já viram osteoclasto? É uma célula grande que tem um collar, uma cadena de linfocitos em seu interior. Ou células monocíticas. Células mononucleares, reunido em uma só célula, em um só citoplasma, chamada célula gigante. Las células epitelioides, porque tem um aspecto de um epitélio plano. Seu citoplasma é aplanado, seu núcleo também, por isso epitelioide, porque tem um aspecto do epitélio plano. E acá também podemos encontrar células macrófagos, monocitos, los linfocitos, que rodean a las células epitelioides y a las células gigantes. Macrófago, linfocito, todo esto, estos son fibroblastos, ¿no? Estos menores, que también parecen células epitelioides, solo que tienen una coloración más clara, ¿no? Más por salmón, digamos. Estos son los fibroblastos, que están generando acúmulo de fibras de colágeno dentro del granuloma. Eso nosotros vemos aquí, ó. ¿Por qué que ele está aquí, esa parte? Esa aquí es tecido conjuntivo. Digo, é fibras de colágeno. Parece um tecido conjuntivo aqui. Na verdade, esse é um acúmulo de fibras de colágeno, essa parte mais clara. E estas células aqui são. Podemos encontrar aí células epitelioides. ¿Vieron acá las células epitelioides? Estas son las células epitelioides. Alrededor están los fibroblastos y estos van a acumular en su interior fibras de colágeno. Vai endurecer, vai fibrosar essa região de células chamada granulomas. Outra imagem onde vemos um collar
de células, estas son células gigantes. Esto corresponde a una célula gigante que nosotros vimos aquí. Me parece una fejadura. En esa imagen parece una fejadura. Una célula gigante nítida aquí. Acá son acúmulos de fibras de colágeno rodeados por linfocitos, macrófagos, linfocitos. Estos son estos puntos más oscuros, son los linfocitos. Estos más claros son los macrófagos, son los epitelioides también. Son los epitelioides. Otra vez las células gigantes, también llamadas células de Langerhans. Y todo esto corresponde al granuloma. Un acúmulo de células gigantes, células epitelioides, macrófagos y linfócitos. Dentro de uma fibrose de célula aqui, de forma circunferencial. A que llamamos de granuloma. Esto ya es un granuloma caseificante, posterior a una necrosis caseosa, por causas infecciosas, dentro do pulmão, dentro do parênquima pulmonar, um processo de inflamação crônica da tuberculose. Dá para encontrar também, podemos encontrar este granuloma de causas infecciosas. Outra imagem comparativa, nítida, quando eu vejo esses pontos rodeados, parece uma ferradura, células gigantes. Todo esto é granuloma, não é só esse pequeno, esse aqui é só uma parte dele. Essa aqui é uma célula gigante. E todo esto é granuloma. Células gigantes o células de Langerhans são umas células rodeadas por linfócitos, um collar de linfocitos. Y esto sería las fibras de colágeno acumuladas. Todo esto va a formar el granuloma. Contar también con células epitelioides, células macrófagos y los linfocitos. Acá también están los fibroblastos. Algunos fibroblastos que sirven para formar esa fibra de colágeno dentro. Parece una cicatriz. Da a impressão que aqui parece uma cicatriz. Na verdade, é uma cicatriz. Com acúmulo de células da inflamação crônica. Isso é o granuloma. Praticamente é uma cicatrização. E também com acúmulo dessas células tentando eliminar o agente causal. Resumiendo, inflamación crónica es una respuesta de duración prolongada que dura semanas o meses, que a gente falou no começo. Puede haber destrucción tisular juntamente con el proceso de reparación, destrucción y lesión, destrucción y lesión. Y reparación, destrucción, lesión, reparación. Son los procesos que ocurren. Se destruyen, causa una lesión, esa destrucción de tejido causa una lesión, y esa lesión es reparado por los fibroblastos. Y acá ellos van a generar estos granulomas. A gente está vendo aqui uma imagem de praticamente isso aqui é um granuloma. E aqui, fibras de colágeno, está tentando formando, fibras de colágeno, cicatriz, acúmulo de fibras de colágeno, praticamente já fibrosado nessa área. E esta seria o alvéolo, ao redor de um alvéolo, donde encontramos neumócitos tipo 1, tipo 2. Estas son células macrófagos del pulmón, células de polvo, que están en la luz do alvéolo. Causa, ya hablamos, infeccioso, inflamatorio, inmunomediados, intoxicación crónica, por inhalación prolongada de polvo de carbón, otros componentes agrotóxicos, por ejemplo, también puede causar. Su principal característica es el filtrado mononuclear, los linfocitos, los monocitos y también otras células, otros achados, macrófagos, células plasmáticas, etc. Se destruye el tejido porque o agente patógeno ou o agente etiológico, o causador da inflamação, ele é resistente, ele não se entrega para as células fagocíticas. Constantemente están generando citotoxinas, liberando citotoxinas, causando la lesión. Una vez que
consigue reparar o consigue, una vez consigue controlar los linfocitos, los macrófagos, consiguen controlar esa área de lesión, se va a formar la cicatrización, la fibrosis con angiogenia, nessa imagem. Pero ele não é só um foco, ele é sistêmico, pode afetar todo um órgão de forma simultânea. Aqui na imagem B, na imagem B, esta é a imagem A que eu estava descrevendo. Na imagem B, corresponde a uma inflamação aguda, para ser um comparativo. Me llama a atenção que na inflamação aguda, ele persiste na vasodilatação. Como que eu sei que isso aqui é vasodilatação? Por la congestión de los capilares sanguíneos. Esta aquí también está en el pulmón. Estos también son alvéolos pulmonares. Pero los capilares están dilatados para hacer el proceso de reclutamiento leucocitario. Los leucocitos se reclutan, hacen todo ese proceso de APD, de quimiotaxis. Reconocen a los neumococos, digamos que es una neumonía bacteriana aguda. Y los macrófagos consiguen tranquilamente eliminar ese proceso y dura nada más que 2 semanas. Todo esse processo de inflamação. E a esse processo, as fases da pneumonia, depois a gente vai estudar lá no capítulo de patologias pulmonares, na hepatização roja e a hepatização gris. Lá naquele capítulo eu vou explicar o que é hepatização. Né? E o pulmão, no caso, tem um aspecto de fígado. Por isso o nome de hepatização. Pelo aspecto macroscópico que adquire o pulmão numa fase de lesão, numa fase de pneumonia aguda. E acá há vasodilatação. Esto é característica frequente de la inflamación aguda, la vasodilatación. Y mirar acá en la luz, esta aquí la luz alveolar. Y esto vai que encontramos un acúmulo. Esse aqui não é granuloma não, gente. Esse aqui é detritos celulares, donde los macrófagos están controlando a la proliferación del neumococo. Esse aqui é uma pneumonia. E aqui ele está controlando, não está, né? E aqui que isso vai generar um acúmulo de células fagocitadas, detritos celulares. Isso como será eliminado? Pelo escarro, pela tosse. Na tosse ele elimina nessa secreção no muco, né? Ele vai tosser, pode expectorar pus, muitas vezes. Ele pode expectorar aquela sepsia, aquele pus, no caso. Ou o muco, ele é fétido, porque está sendo eliminado das vias aéreas, esses detritos, esses acúmulos de células fagocitadas. Uma vez eliminado, já limpa o pulmão, se restabelece as funções mecânicas da respiração. Já na imagem da inflamação granulomatosa, que eu estava falando, é um intento de reparação com acúmulos de células da inflamação crônica. Vão formar um collar de linfócitos, chamadas células gigantes. Fibras de colágeno acumulado causa uma fibrose, uma cicatrização, uma fibrose nesta imagem, com depósitos de macrófagos rodeados de linfócitos. Estes são os linfócitos, estão sendo rodeados. Não que ele está dentro, rodeia, né? Podemos encontrar alguns que outros linfócitos, mas ele está mayormente rodeando a esta cicatriz. Y también las células epitelioides, donde esas células tienen ese aspecto de epitelio, y los fibroblastos que generan esta cicatrización, este acúmulo de fibras de colágeno aquí. El granuloma intersticial, que se puede encontrar en infecciones crónicas no pulmón, por ejemplo, tuberculosis, o una infección autoinmunitaria también. Los macrófagos pueden desarrollar un abundante citoplasma y asemejar a células epiteliales, o células epitelioides. Por el citoplasma abundante, da un aspecto de células epitelioides. Cuando los macrófagos se fusionan, forman células gigantes multinucleadas y células gigantes de Langerhans. Esta es una célula que parece una meia lua aquí, parece un croissant. Essas são células gigantes, também chamadas de Langerhans.
o nome das células gigantes. Um granuloma é um foco de inflamação crônico com agregado de macrófagos. Macrófagos a gente já viu. Quais são os macrófagos do pulmão, por exemplo? Macrófagos alveolares, células de polvo. São esses que se vão acumular com um agregado de macrófagos como células epitelioides rodeados por um collar de leucócitos mononucleares, que é a célula gigante, né? Rodeado de células linfocíticas ou monocíticas. Pode ser granuloma de corpo estranho, podemos ver isso em um caso de por intoxicação, ou no caso da antracose, né? Ou um granuloma imunitário, no caso da enfermedade de Crohn. Haciendo un pequeño repaso en la inflamación crónica, sus características. Repitiendo, destrucción del tejido, donde observamos fibrosis, que es la cicatrización, intentos de reparación, acúmulo de células monocíticas, linfocitos, monocitos, y también macrófagos y células plasmáticas. Los linfocitos acá podemos encontrar linfocitos T, CD4, helper y los linfocitos B, principalmente. También podemos encontrar eventualmente los linfocitos TCD8, que son los citotóxicos. La inflamación crónica se puede dividir de dos formas también. No granulomatosa, solamente intentos de reparación, fibrosis, como las que forman el granuloma, en algunos casos de patología, tuberculosis, enfermedad de Crohn, lepra, principalmente. Eso es lo que vamos a ir viendo acá. ¿Cuáles enfermedades encontramos a inflamação com granuloma e qual doença sem granuloma? Com granuloma, suas características: macrófagos, que estão ativados, células epitelioides, gigantes, multinucleadas, chamadas células de Langerhans. Pode ser de forma imunológica, como não imunológica, autoinmune como no autoinmune. La enfermedad inmunológica puede causar necrosis, como también no causar ningún tipo de necrosis. Cuando causa necrosis, puede ser por tuberculosis, artritis, micosis profunda. Cuando no hay presencia de necrosis, puede ser una sarcoidosis, enfermedad de Crohn y lepra. Enfermedades granulomatosas con necrosis y sin necrosis. Y acá otra vez la imagen de los elementos que componen al granuloma. Otra vez la imagen del granuloma, acúmulo de fibras de colágeno como un proceso cicatricial, fibrosis en el centro, rodeado por linfocitos. Y acá se observa otro tipo de granuloma rodeado de células gigantes e tem aspecto de ferradura. Esse aspecto de ferradura são células gigantes, também podemos chamá-lo células gigantes de Langerhans, que a gente já descreveu aqui nessa parte do repasso. Aqui. Células gigantes de Langerhans. Aquela ferradurinha que a gente viu na imagem do granuloma. Y por aquí damos finalizado nuestra aula, gente. Si tienen alguna pregunta, bem curtinha hoje a aula. Especificamente inflamação crônica. Mas mais adelante eu vou estar preparando uns questionários para vocês responderem. E também puedo incluir imagens no questionário, tá? Para vocês tentarem localizar, estudar de uma forma mais adequada. Para facilitar os estudos também. Beleza? Bueno, gente, muito obrigado e nos vemos na próxima aula.